आवाजीम शेख सोशल एक्टिविस्ट गोवा। आज तुमच्या मुखार येवपाचें कारण म्हणजे काल राती एक न्यूज पळयलो हांवें। आमच्या नॉर्थ गोवा आरांबोल बिचाचेर एक मर्डर जालें एक शेकाचेर, आनी ताजो पोस्ट न्यूजाचो पोस्ट येयलो आनी ताचेर एक कमेंट घातलें हांवें की आमचें गोंय आतां यूपी, बिहार, झारखंड, कलकत्ता जाला। आनी हो कमेंट म्हाजो सगळ्यांक बरो लागलो, जाय जाणां लायक केलो आनी चडशे लोक म्हाजे कमेंट चड पळयतात फेसबुकाचेर आनी म्हाका कॉलय केलो खूब जाणांनी अजीम बाब हेजेर व्हिडिओ काड म्हणून। आनी आज हांव तुमच्या मुखार व्हिडिओ घेवन आयला। कितले व्हिडिओ काडले हांवें हेजेर, खूब काडले। फाटीं एक व्हिडिओ हाडलेलो हांवें की 1984 एक हादसा म्हणून पिक्चर आयिल्लें ते बॉम्बेचेर, त्या टायमार बॉम्बे पळय क्रायम जाताली ताचेर ते पिक्चर काडलेलें अकबर खानालें। आनी ते पिक्चराक एक रिकॉर्ड आसा, सॉंग आसा, ये बॉम्बे शहर हादसों का शहर है म्हणून, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है, यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई ना कोई हादसा हादसा हादसा। आता ते हादसा गोंयांक जावपाक लागला। ये गोवा शहर हादसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है, यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई ना कोई हादसा हादसा हादसा। कितलीशी वर्सां जालीं आमच्या गोंयांत चोरयो, लुटमार, रेप, मर्डर जावपाक लागल्या। थोड्यांनी 2-3 दीस जाले एक 18 वर्साच्या चेडवाचेर रेप केलो, गँग रेप केलो। कासावली या गेस्ट हाऊसाक व्हरून तेजे गँग रेप केले। गँग रेप करपी 4-5 जाण कचरपट्टीचे भुरगे टपोरी, तेंची नांवां पयलीं हांवें। पुलिसान तांकां धरला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। काल एक न्यूज पळयलो, पुलिसान टुरिझम डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिला की तेंचे लायसन्स रद्द करचे म्हणून गेस्ट हाऊसाचे। आनी तो कॅब ड्रायव्हर पळय, कॅबाचो कार टॅक्सी ड्रायव्हर तांकां घेवन गेल्लो, तेचेंय परमीट कॅन्सल करपाक। एप्रिशिएट करता गोवा पुलिसाक हांव, जे पळय कोणा कडेन ही केस आसा तांकां एप्रिशिएट करता आनी सगळ्या पुलिसांच्या हायर ऑथॉरिटी। आतां तुमी पळय सगळें इन्व्हेस्टिगेशन केलां न्हू, तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता हांव, त्या गेस्ट हाऊसाचो कोण मॅनेजर आहा पळय ताकाय तुमी मातसो घालचो केसींक। आनीक तो पळय कॅबाचो ड्रायव्हर आहा पळय तेजें लायसन्स सस्पेंड करचें। कित्याक सगळे मरे फितूर आसतात। त्या भुरगे कोण 18-22 वर्साचे, म्हाका दिसता तो मॅनेजरूय व्हडलो आसतलो गेस्ट हाऊसाचो, कॅबाचो ड्रायव्हरूय मातसो व्हडलो आसतलो। अक्कल ना रे तुमकां? एक चेडवाचेर गँग रेप करतात आनी तुमी सगळे गेस्टवाले, टॅक्सीवाले सगळे तो कॅबवालो ताका सपोर्ट करतात। कितें चल्लां हें गोंयांक आमच्या? काल आरांबोल बिचाचेर मर्डर, फाटीं पाड्डेक बायलेचें मर्डर, हें कित्याक जावपाक लागलां? हेजें मेन कारण तुमकां हांव सांगता की आमच्या गोंयांक मेळत तो लोक येयलो। खंयच्याय स्टेटीचो लोक आमच्या गोंयांक ना अशें म्हणून ना। झारखंड, कर्नाटका, यूपी, बिहार, वेस्ट बेंगॉल, आसाम, महाराष्ट्रा सगळो लोक आमच्या गोंयांक येयलो। थोडे बरे आसा, थोडे क्रिमिनल मायंडेड येयले आनी हें सगळें जावपाक लागलां। दुसरें कारण विटामीन एम। हे विटामीन एम सगळ्यांक पयशे जोडपाक जाय। जे पोटाक आनी खर्चाक कितें पळय लागता तितले पुरो जायना, सगळ्याक कोटयो जाय म्हूण हे पळय सगळें चालू आसा। ड्रग्स, गांजा सगळे कडेन। आनी एक विटामीन एम कॉमेर्स कोणें केलें तें तुमकां बरें खबर आसा। तेजी सुरवात कोणें केली ती गोंयांक। तिसरें, जेन्ना कोणी क्रायम करता आनी पुलीस तांकां धरतात,
कोण तरी गॉडफादर तांकां फोन मारता आमचो मनीस आहा मातशें पळया म्हणून पयलीं काळात तेका भितर उडयात तो कोणी जावं हांव पुलिसाक सांगपाक सोदता तेका काळा भितर उडयात कोण पळय फोन करता पळय हांकां सोडोवपाक एक्युज्डांक तांकां भितर उडयात तेंचे रिमांड घेयात तांकां नॉन बेलेबल सेक्शन लायात कोर्टाक प्रोड्यूस करात आनी सांगात की हो हांकां एक्युज्डांक फोन केल्लो म्हणून हेणें हांकां सोडय म्हणून हें करात आमचे गोंयचे पुलीस बरें काम करता हांव ना म्हणना इन्व्हेस्टिगेशन खंय तरी ते मातशें डिस्टर्ब जाता मागीर कोणे तरी फोन बीन करतरी हें बंद करात आनी एक सांगपाक सोदता आतां पयर रेप जाला चेडवाचेर 18 वर्साच्या त्या भुरग्यांक पयला 18-22 वर्साचे भुरगे आतां तेंचे आवय बापूय सैरी खंय कोणा फुड्यान तरी वयतले तांकां सोडोवपाक तेंच्या पेरंट्सांक सांगपाक सोदता हांव तुमी सोडयनाका तांकां कितें पनिशमेंट मेळटा तो मेळूं दी तुमी सोडयले जाल्यार ते फाल्यां आनी मोठे क्रायम करतले कितें चल्लां हें कितलींशीं रेप्स कितलींशीं मर्डर्स कितें चल्लां आमी व्हिडिओ घालतात आमी अवेअरनेस करतात आमी सरकारा कडेन मागतात आमी समजता कितें कितें कमी जातलें काय म्हूण ना वाडत वयता कितलीं मर्डरां कितें चल्लां हेजें कारण सोदून काडपाक जाय पयलीं हांव आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन ऑनरेबल होम मिनिस्टरा कडेन तशेंच पुलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे हायर ऑथॉरिटी कडेन मागता की हे क्रायम्स गोंयाक कशें पळय कमी जावपाक तुमकां कितें एक्शन घेवपाक जाय स्ट्रिक्ट एक्शन तें तुमी करात कित्याक गोंयकार आमचे सेफ ना पयलीं आमी कुंकडेच्यान चलत आमी नाजाल्यार सायकलीन आमी केपें येताले लायट नासली सायकल घेवन सुद्दां आमी टॉर्च घालताले अशें आनी येताले सेफ येताले सारके पिक्चरां सुट्टालीं आमची चेडवां बायलो एक घरा पावतालीं 12:30 एकाक सुमार पूण आतां एक फॅमिली सुद्दां 8 वरांचेर 9 वरांचेर खंय घेवन वचप म्हणजे रिस्की सेफ्टी कांय ना नो सेफ्टी खंय कितें जाय तें सांगपाक जायना हाजेर हांव आमचे सीएमा कडेन होम मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता हाजेर मातशें तुमी लक्ष घालून हाजेर एक बरी सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन हाजेर जावपाक जाय आनी क्रायम्स पळय आमचे गोंयाक पळय आसा ती जावपाक जायना इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा देव बरें करूं